Paa. Balikat. Ulo. Tuhod. Kap. Balikat. Tuhod. Ulo. Kap. Yan mga idol, at gusto raw nila maglaro at kinukulit ako. Maglalaro naman daw sila. Palaro naman daw sila. Ayan. So mga idol, palaruin natin sila. Ayan. At 20-20 lang kanilang premyo. Ayan. Pakilala mo na. O, ikaw, anong pangalan? Jamaica po. Lian. Lian din po. Lian. Ay, dalawang Lian. Ayala po. Ayala. Sak po. Harvey Bacon po. John Angel. Dion. Alright. Ano, game na kayo? Opo! Okay. Wala pa. Ganun pa. Testing muna, testing. Practice muna, practice. Practice na. Paa. Balikat. Ulo. Tuhod. Kap. Practice lang yun, practice. Game na. Game na, game na. Game na. Game. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Balikat. Tuhod. Paa. Balikat. Kap. Yan, kunin ko ha. Balik kayong apat na maglalaban. Wait lang, sige na, lagay nyo na. Lagay nyo na. Lagay nyo na. Lagay mo na doon. Sige na. Bawal na! Ready na. Papa Boy, ipapalaw na kita. Follow kita din. Ulo. Ako din. Paa. Balikat. Tuhod. Ulo. Kap. Sino nanalo? So, ikaw nanalo. Tapos, kayong dalawa ngayon maglalaban. Siyempre, tabi muna kayo, tabi. May sasakyan, tabi. Tabi kayo, tabi. Ano, ready na kayong dalawa? Okay. Ulo. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Tuhod. Balikat. Ulo. Paa. Kap. Lulu. Sino nanalo? Ayan. Sino nanalo? Atras ka na, atras. Ayun, so sino nanalo? Nanalo si Lian. Si Lian nanalo. Sa ganun. Si ganun, nandaya ka kanina eh. Ganun. Hindi ako nandaya Nalo nga ako. Okay, second round tayo, second round. Na, yung mga natalo kanina, ayan naman, second round. Nalo ako, guys. Sige. Nalo ako! Ano sasabihin mo? Sana ano? Ikaw. Sana manalo ako, guys. Pag sa'yo nanalo ako. Sana ako. Parang nakakaano. Angel. Ayaw mo manalo. Game na. Okay. Tuhod. Balikat. Paa. Hoy, dapat Ulo. hindi kayo dapat nakaganyan. Tuhod. Kap. Lagay mo na yan, Lian. Dalawa naman kayo maglalaban. Sino yan? Harvey. Ikaw, sino ba? Kayo muna. Kayo muna dalawa. Ha? Kayo muna. Game na. Paa. Balikat. Ulo. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Kap. May kalabang ka pa. Si Harvey. Galingan mo. Galingan mo ha. Game. Big. Paa. Ulo. Balikat. Tuhod. Paa. Balikat. Ulo.
Paa. Cup. Hello po. Oh. Ano? Oh, sino nanalo? Si Harvey. Ayun, galing ni Harvey, oh. Oh, better luck next time. Paano yun? Better luck next time, oh. Next time naman, ha? Next time naman, mag-iisip ako ng palaro, ha? Okay, next time ulit. Okay, bibigay ko na yung premium nyo, ha? Oh, bigay ko na yung premium nyo. Yung tatlong nanalo, sino? Ako nanalo sa Oreo. Ito, tsaka to. Ha, ikaw nanalo. Oh. Tatlo kayo nanalo, di ba? Ito, second siya. Oh. Oh. Ayan, oh. Salamat. Harvey, galing ni Harvey, oh. Oh, yung mga talo, siyempre may consolation prize. Oh. Papa boy, si Jamaica pa. Hindi mo Yung nag-second kanina, oh, dahil second ka, oh, ito, second. Ayan, second. Tapos, yung mga natalo, meron kayong palamig. Meron